kita guys. Wow. Let's see. Mahaw kami. This is syrup. You ever have syrup before with the waffle? Try it. You don't need a lot. When it's hot, when they're hot, you put first in butter. Namit ang apan-apan nga tangkong. Wow, American breakfast na husband. Well, yeah, it works for me. Apan-apan nga tangkong. Pero tera magkaon ng husband ko kang apan-apan nga tangkong. Ang tangkong nagalin sa Rizal. Ginpanangkong ko sa kilid kataramnan ni Nong Nelson Sarmiento. Gintanam ni Jan Berne dito. Mahanga po. Ang tawa magkain kang tangkong apan-apan. Yan. Ay, di puga. Basta tangkong apan-apan. Gabi na. Okay guys, thank you. Bye.